हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर सप्तम अध्याय पदार्थर कणिका प्रकृति विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 रो वीडियो करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो, चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियोटी को तुम सांग माननकु मध्य शेयर करिवो। କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 7.2 ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା, ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା। ତ କ'ଣ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ସେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ହେଲା କି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। এই তিনোটি অবস্থা বিষয়ে আজি আলোচনা করিবা। তো দেখো ହେଲା କି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, এই ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଦେଖ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବଳକୁ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥଟା ହେଲା ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ହେଲା କୋଉ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ହାଲକା ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କୋଉ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ନା ପୁରା ହାଲକା ଭାବରେ ବାନ୍ଧି। ତ এই ଯେଉଁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ବେଶୀ, ହେଲା କି, ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବଳକୁ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ବଳଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଏହି ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ରହିଛି, ସେ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଦୂରତା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ଶକ୍ତିଟା ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମନେ ରଖିଥିବ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଦୂରତା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା। ତ ଦେଖ ଦୂରତାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ବଳକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରତାରେ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଦୂରତାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ହେଲା ଯେତିକି ମନେକର ପାଖରେ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆନ୍ତଃ ବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଟିକେ ବେଶୀ ଥିବ। ଯଦି ତା ଦୂରତାଟା ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ବଳଟା କ'ଣ ହେବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେ ହ୍ରାସ କରେ। ତ ଏହି ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଶେଷରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତ ସେଇ ବଳ ଗୁଡ଼ାକର ଶକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତ ଦେଖ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି। ତ ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣାଦ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦେଖ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣାଦ ସେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁର, ହେଲା କି ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପରମାଣୁର ଏଟମ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବା ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ପଦାର୍ଥଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମାଣୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା। ତ ଏହି ଧାରଣା ତାଙ୍କ କୃତି ବୈଷୟିକ ସୂତ୍ରରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ତାପରେ କହିଛି ଆସ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ 7.2.1 ଯେଉଁ ଅଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ'ଣ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବା ସଲିଡ୍ସରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଆସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି 7.3 ଆସ ଜାଣିବା। ତ କହିଛି କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କର, ଯେପରିକି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲୁହା କଣ୍ଟା, ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ବା ରକ୍ ସଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ପଥର, କାଠ ଖଣ୍ଡ, ଚାବିକାଠି ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଖଣ୍ଡ। ତ ଇଏ ଦେଖ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ସନ୍ଧବ ଲୁଣ, ପଥର, କାଠ ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଚାବି, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କଠିନ ବସ୍ତୁ।
एगुड़ाक सब कौन कठिन वस्तु। तो सेमानकर आकृति और आकार आकृति गुड़ाक देख एगुड़ा कौन ये कौन ये लंबा ये तार आकृति देख ये गोल आकार टाइप पत्थरटा ये चारकोणिया टाइप है चाबिटा ये गोल अच्छी पुणी ये लंबा अच्छी ये आलुमिनियम खंडटा आकार कौन भिन्न भिन्न अच्छी कि ना। तो से हातुड़ी आघात करने को चेष्टा कर हातुड़ी गुड़ मारिया को चेष्टा कर। तो उपरोक्त 6टी पदार्थ मध्य केउठिरे कणिका गुड़िक दृढ़ भाव में एकाठी बांधी होता है तुम भावुच। तो देख जोटा हातुड़ी मारब जोटा कौन हम भांगब ना अति जल्दी है कि तो सी कौन हम बेसी से कणिका गुड़ाक एकाठी दृढ़ भाव राजती। तो तुम्हें देख ये जो अच्छी ये चाबी हो बा लुहा कंडाटा एटा को मारले कौन हम ये भांगब नहीं बुझीगला कि नहीं अति कि से गुड़ाक कौन से जो जिनस गुड़ाक भांगब ना ताने कौन से भितर जो कणिका गुड़ाक अच्छा से दृढ़ भाव में एकाठी बांधी होता भितर कौन हम आकर्षण बलटा बेसी जोर थाए फल से कौन होती ना परस्पर ठार से अलग हेबे ना एत जल्दी है कि जोटा को आम कहे कौन ना आंतः कणिका आकर्षण बल से बलटा परस्पर जो कौन आंतः कणिका आकर्षण बल जो से कौन परस्पर ठार अलग हेबे ना हाथुड़ी मारे भी। तो देख ये कही ना तुम्हें निश्चय लक्ष्य कर सब माने समस्त वस्तु कठिन से एक निर्दिष्ट आकार और आयतन अच्छी यही कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य आंतः कणिका आकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होगा कारण ये कणी गुड़िक एकाठी बांधते तुम्हें ये पत्थरटा को मारे सांगे सांगे भांगी पार कि भांगी पार नहीं बहुत टाइम लगे कि लुहा कंठा हो चाबी गुड़ाक मारे कौन बहुत तुमको शक्ति आवश्यक पड़ो जल्दी मैंने कौन अलग हे नहीं है कि एकाठी बांधी अर्थात चित्र 7.4 क कही है कि देख 7.4 कर ये देख केमती कठिन रु तल रूपांतर होची। तो देख ये जो पूरा कठिन कौन ये गुड़ाक आंत आकर्षण पूरा लगी लगी कर अच्छी है कि तापर कौन हम तलटे कि देख बहुत कौन दूरियार दूरियार अच्छी गैसीय आहरी दूरिया दूरिया रुझीगला ये आंत कणिका बण गुड़ाक। तो ये देख कठिन केमती परस्पर कौन लगी लगी कर ये गुड़ाक अच्छा कणिका गुड़ाक। तो देख ये कौन कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य आंतः कणिका आकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होगा कारण यही कणिका गुड़िक एकाठी बांधी रही चित्र 7.4 क को देख यही आकर्षण बल जो कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक मुक्त भाव में गति नक एक निर्दिष्ट स्थान में अवस्थान करें कणिका गुड़िक परस्पर को अतिक्रम कर न पारी केवल निज स्थान में प्रकम्पित किंबा दलित होता। तो यही कणिका गुड़ाक कौन करती ना परस्पर को अतिक्रम कर न जापारी से केवल देख ये गुड़ाक कौन परस्पर सहित अतिक्रम करें कि देख यहाँ हूँ गोटे धर पत्थरटा यहाँ पत्थरटा पत्थर भीतर धर ये अच्छी ये आपको जीवे कि ये तो ये जीवे नहीं खाली ये कौन हम खाली ना कौन प्रकम्पित हे किंतु ये अतिक्रम करके जापर ना बुझीगला। तेणु यही आकर्षण बल जो कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक मुक्त भाव में गति नक एक निर्दिष्ट स्थान में अवस्थान करें कणिका गुड़िक परस्पर अतिक्रम कर न पारी केवल निज स्थान में प्रकम्पित किंबा दलित होता। तो जिते बड़े कठिन पदार्थ को गरम करा जाए से कणिका गुड़िक अधिक जोर कंपित हुअंती जमी 7.4 को देख एक निर्दिष्ट पर्यायर पहुँचवा पर यही कंपन एत तीव्र होता है जे कणिका गुड़िक से स्थान छाड़िया को आरंभ करती। तो जिते बड़े आम कौन करुचे ना कठिन पदार्थ को जिते गरम कर कठिन पदार्थ कौन कणिका गुड़ाक आंतः आकर्षण बल बा आंतः कणिका आकर्षण बल जो से परस्पर सहित एकाठी बांधी होता। तो यही कठिन पदार्थ गुड़िक ही केवल आकर्षण बलटा कौन हो आकर्षण बड़ा शक्तिशाली अच्छी है कि तेणु ये आकर्षण बल जो कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक मुक्त भाव में गति कर गोटे स्थान में अवस्थान करें ना कणिका गुड़िक परस्पर अतिक्रम कर न पारी केवल निज स्थान में प्रकम्पित किंबा दलित होता। तो जिते बड़े कठिन पदार्थ को गरम करा जाए से कणिका गुड़िक अधिक जोर प्रकम्पित हुअंती तेणु एक निर्दिष्ट पर्यायर पहुँचा पर यही कंपन एत तीव्र होता है जे कणिका गुड़िक से स्थान छाड़िया को आरंभ करती। तो आंतः कणिका आकर्षण बल दुर्बल हो जाए एवं कठिन पदार्थ तरल अवस्था परिणत हुए जिते बड़े कठिन पदार्थ को आम गरम करुचे। तो मनकर से लुहाटा को गरम कर बहुत गरम करवा सी कौन हो पूरा नरम कौन मारिदे से भांगी कि नहीं है तो से कणिका गुड़िक अधिक जोर कंपित हे जो बेसी गरम करदे तो से जो आंतः
कणिका जो गुड़ाक अच्छी है लगी आकर्ष माने पाखे पाखे थी जो कणिका गुड़ाक युड़ाक गरम कला मैंने कौन हो ना से गुड़ाक अधिक जोरे कंपित हे एमती गोटे समय आसଯିव है लगी निर्दिष्ट पर्याय जापर ये कंपन एत तीव्र हो कणिका गुड़िकर से स्थान गुड़ाक से छाड़ा आरंभ करेंगे तो आंत कणिका आकर्षण बल दुर्बल हो जाए कठिन पदार्थ तरल अवस्था परिणत हुए जो तापमात्रा यह घटे ताहा हूँ कठिन पदार्थर गणन तो जिते बड़े आम कौन करुचे गरम करुचे कठिन पदार्थ टाकू तो सी कौन होची ना किसी पर्याय निर्दिष्ट पर्याय से कंपनटा तीव्र हो जाऊँगी जे से कणिका गुड़िकर से स्थान छाड़ा आरंभ करती तो आंत कणिका जो आकर्षण बलटा दुर्बल हो जाए तापर से कठिन पदार्थटा कौन हुए ना सी तरल पदार्थ परिणत हो जाए है कि देख ये केमती परिणत हो जाऊँगी 7.4 गोरे देख है तले अच्छी देखा आम से आंत कणिका आकर्षण बल दुर्बल हो जाए कठिन पदार्थ तरल अवस्था परिणत हुए चित्र 7.4 गो अच्छी तो जो तापमात्रा यह घटे ताहा हूँ कठिन पदार्थ आम कह कौन गलनांक बा मेल्टिंग पॉइंट जमी आम कौन कह बरफटा से कठिन अच्छी तमें बेसी उताप देला मैंने सी कौन जल में परिणत हो तो सी कौन गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट कहे बुझी हो तो जलर गलनांक आमर के पाखापाखि 100 डिग्री जो सेल्सियस गरम करवा से कौन हो जल परिणत हो बरफटा है तेणु कठिन पदार्थर गलनांक जो तापमात्रा से घटे ता कठिन पदार्थर गलनांक बोली आम कहवा तो देख 7.4 गो कुआडे गला 7.4 गो देछि एटा देख एटा गो हम ना सी हम सी रे देछि तो एटा सी हम ना सी हम है एटा तो ये तल परिणत देख कणिका गुड़ा के दूर को चली गले बुझीगला कणिका एठे देख कठिन केमती पाखे थे कंपन है देख केमती दूर को टिके चली गले है कि दूर को चली गले तो पूरा गलनांक होगा अर्थात जिते कठिन पदार्थ तरल परिणत होगा देख कणिका गुड़ा के दूर को परस्पर ठार के दूर को चली गले बुझीगला तो देख वायुमंडलीय चापर कठिन पदार्थ तरल होगापाई जो सर्वनिम्न तापमात्रा आवश्यक हुए ताहाकू यार गलनांक कहुए तो यहाँ मन रखीदब वायुमंडल चापर कठिन पदार्थटा तरल होगापाई जो सर्वनिम्न तापमात्रा आवश्यक हुए ताहाकू यार गलनांक बोली कहुए तापर देख कौन कही ना साधारणतः तरल अवस्था पदार्थर कणिका गुड़िक कठिन अवस्था कणिका गुड़िक तुलन में परस्पर ठार अधिक दूर में था बरफ एक व्यतिक्रम यार कणिका गुड़िक जल कणिका गुड़िक अपेक्षा अधिक दूरतार था तो देख जिते बड़े कौन होना वायुमंडल चापर कठिन पदार्थटा तरल होगापाई जो सर्वनिम्न तापमात्रा आवश्यक होता यार गलनांक बोली कहूचे तो तरल अवस्था पदार्थर कणिका गुड़िक कठिन अवस्था कणिका गुड़िक तुलन में परस्पर ठार अधिक दूर में था कि बरफ गोटे व्यतिक्रम यार कणिका गुड़िक जड़े कणिका गुड़िक अपेक्षा अधिक दूर में था तो देख किसी कठिन पदार्थर कणिका मध्य आंत कणिका आकर्षण बल दुर्बल होता जो से गलनांक कम होता है किंतु अन्य केतेक पदार्थर यही बल अधिक जो से गलनांक अधिक होता है कठिन पदार्थर कि उदाहरण एवं से गलनांक सारणी 7.1 दी तो एमती किसी कठिन पदार्थ अच्छी तो सी पदार्थर जो कणिका मध्य आकर्षण आंत कणिका आकर्षण बलटा बहुत कम आउ है कि माने दुर्बल जोटा कहवा तेणु से कौन गलनांक कम जो कठिन पदार्थर कणिका मध्य आंत कणिका आकर्षण बलटा अधिक ताने गलनांक अधिक है कि देख ये चित्र 7.1 किसी गलनांक दि जाइए तो सारणी 7.1 दी केतेक कठिन पदार्थर गलनांक क्रमिक नंबर पदार्थ गलनांक तो बरफ है कि तार गलनांक के 0 डिग्री सेल्सियस है कि से 0 डिग्री सेल्सियस तार गलनांक ताने बरफटा ये कौन होची गलनांक ये आमर केते आसला ताने जो पदार्थ घटे ता हूँ कठिन पदार्थर गलनांक मेल्टिंग पॉइंट तो ये देख आमर देछि बरफ पदार्थ गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस यूरिया देछि देख है कि ताने एठी आमे कौन करले ताने बरफटा को आमे एठी कौन तार गलनांक केते होछि सी ताने 0 डिग्री सेल्सियस होछि है गोटे गलनांक अच्छी गोटे स्फोटनांक अच्छी है कि तो सेटा आपको आम आलोचना करवा तो देख गलनांक ताने एठी आमे कौन होछि तो कठिनटा कौन होछि कठिन पदार्थ तरल परिणत होती तो जो तापमात्रा या घटुची ताको कठिन पदार्थर गलनांक कहुए ताने देख एठी कठिन आमर बरफर गलनांक केते आसला गलनांक
आमर 0 डिग्री सेल्सियस केमती ना 0 डिग्री सेल्सियस रे आमर कौन होची बरफ नहीं जलर गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस कारण 0 डिग्री सेल्सियस रे सी कौन होची जलटा बरफ रे परिणत होची ता माने जेउ तापमात्रा रे ता माने गोटे तरलटा कठिन पदार्थ रे परिणत होची जलर गलनांक केते 0 डिग्री सेल्सियस ता माने जलटा बरफ रे परिणत होची 0 डिग्री सेल्सियस रे कौन होची से बरफ हो जाउची तेणु ये देख देछि है कि बरफटा देछि पदार्थ तार 0 डिग्री सेल्सियस होची गलनांक स्फुटनांक भी अच्छी तमें केते से जलटा बरफटा जल रे परिणत हम यूरिया देछि 133 डिग्री सेल्सियस गलनांक तार ठीक से लुहा देछि लुहार गलनांक केते 1538 डिग्री सेल्सियस एटा को मन रखिदेव यूरियार 133 डिग्री सेल्सियस लुहा कंटा जो लुहार तार 1538 डिग्री सेल्सियस तो देख ये कही कठिन पदार्थर एक निर्दिष्ट आयतन रही है मन रखब एटा तार कठिन पदार्थर कौन गोटे निर्दिष्ट आयतन रही है किंतु तरल एवं गैसीय पदार्थ विषय कौन बहुच है कि तो फास्ट जानले कौन ना गोटे कठिन पदार्थर गोटे निर्दिष्ट आयतन रही तो देख एबे जीवा 7.2.2 जो तरल अवस्था बा लिक्विड स्टेट देख कौन कही कार्य 7.4 को जीवा कही आस खोजा जाना करे देख दिखाई 200 मिलीलिटर एठी अच्छी करे देख अच्छी ये 200 मिलीलिटर तो तार आयतनटा कौन ये छोट बोतलटा ता तुलना तेणु तार देख 200 मिलीलिटर एतकी आसी जाऊँगी ए जगटा जग्र देख 200 मिलीलिटर एतकी आदि आम ग्लास नहीं जावा 200 मिलीलिटर एतकी आसी जाऊँगी तार कौन विभिन्न आकृति पात्र जब पा नौचे तार आयतनटा कौन हो अलग अलग आसार एतकी आस 200 मिलीलिटर को एतार एतकी आस 200 मिलीलिटर को एतार एतकी आस 200 मिलीलिटर को तो कही विभिन्न आकृतिर 3टी सफा और सुखिला पात्र पानी नेबा सेगुड़ी को क ख और ग भाव में नामांकन कर चित्र 7.5 जमती अच्छी प्रत्येक पात्र 200 मिलीलिटर स्तर 1 2 3 को मार्क व्यवहार करी किंबा कागज एक पतला पट्टी अठारे लगाई चिन्हित कर तापर देख कही पात्र क चिन्हित स्तर पर्यंत पानी भर्ती कर पानी को ढाई न दे पात्र क रु ख को सतर्कता सह स्थानांतर कर एवं पानी आकृति एवं स्तर देख एबे समान पानी को पात्र ख रु पात्र ग को सतर्कता सहित स्थानांतर करी यार आकृति एवं यार स्तर को पुणी थे पर्यवेक्षण कर आम देखले तो तुम्हें देखिबो जे पानी जो पात्र ढाड़ी दिया जाए से पात्र आकार धारण करे तो देखो आम जो एठी रखुचे तार आकारटा एठी आसला जदि आम एटा को एठू ट्रांसफर कले एई भलिया देखैला एटा को एठू कले ठीक जदि आम तो कोन करा जदि आम ताको एटा देखो देखो थाड़ी रे नै हिची पानीटा को पानी तार आकारटा एई भलिया हे गला तेणु पानी जो पात्र ढाड़ी दिया जाए से पात्र आकार धारण करे तेणु आम कहि परिबा जे तरल पदार्थ गुड़िकर एक निर्दिष्ट आकार नाही एवं से माने जो पात्र रहंती से पात्र आकार धारण करती तेणु तरल जमी कठिन पदार्थर निर्दिष्ट गोटे आकार अच्छी तो एठू आम जानले देख यहाँ पॉइंटा मन रखब ना तरल पदार्थ गुड़िकर निर्दिष्ट आकार नहीं एवं से माने जो पात्र निर्दिष्ट है कि निर्दिष्ट आकार नहीं से जो पात्र रहती से पात्र आकार धारण करती तरल पदार्थर कणिका गुड़िक मुक्त भाव में गति करुथिबारु तरल पदार्थर कौन कणिका गुड़ाक कौन आंतः कणिका सॉरी आंतः जो आकर्षण बलटा रही है कि तांकर कम आंतः कणिका आकर्षण बलटा फल से गुड़ाकर कौन कणिका गुड़ाक बहुत दूर था देख चित्र देख देखिपार चित्रटार देख देखिपार केते दूर दूर अच्छा कठिन पूरा पाखे लगी लगी अच्छा तरल देख केते दूर दूर अच्छा है कि आंतः कणिका आकर्षण बलटा बहुत दूरिया दूरिया कौन है तेणु से तरल पदार्थर कणिका गुड़िक मुक्त भाव में गति करुथिबारु एपरि हुए 3टी पात्र जलस्तर 200 मिलीलिटर थिबारु आयतन रे कोनोसी परिवर्तन परिलक्षित हुए नहीं तेणु आम कहीपर जे तरल पदार्थर एक निर्दिष्ट आयतन अच्छी तेणु गोटे आम कहीपर कौन निर्दिष्ट आकार तरल पदार्थर कौन निर्दिष्ट आकार ना किंतु तार निर्दिष्ट आयतन अच्छी यहीटा मन रखिदेव तेज कौन जानले ना तरल पदार्थर एक निर्दिष्ट आयतन अच्छी जदि एक पात्र सफा न थाए तेबे किछि पानी यार कांथरे लगी रही पारे जहाँ फल ढाड़िया परिवर्ते परवर्ती पात्र जलस्तर 200 मिलीलिटर टिके कम हे यदि पात्र टी सफा न रखा आमर किछि हुए तो से जो अपरिष्कार थी बोतल से लगिज फल आम कौन कर जो आम 200 मिलीलिटर पानी को ढाऊचे भल भाव सफा करवा 200 मिलीलिटर पानी पाइबा जदि सफा हो न बोतलटा 200 मिलीलिटर पानी कम आसीज बुझीगला तो देख ये कौन करुचे ना जो गोटे थाई टाइप जिनस कौन करुचे पानीटा को देख ये आम ढाड़ी दौचे थाईटारे ताटियाटारे सी कौन तार आकारटा देख ये कमती हो जाऊँगी अलग आकार आसला
ତେଣୁ କହିଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ 7.4 ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତରଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି ପାରିବେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆୟତନ ଅଛି। ହେଲା କି ତରଳ ମାନେ ତାର ଆୟତନ ରହିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ତରଳ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତରଳର ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି। ଆସ ଏବେ ତରଳ ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏକ ଚଟକା ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନିଅ ଏବଂ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଅ। ତ ଦେଖ ତରଳ ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ଏବେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଚଟକା ପାତ୍ରରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେମିତି ନେଇଛି ଚଟକା ପାତ୍ରରେ, ହେଲା କି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ସେ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛେ, ଚଳାଅ। ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତୁମେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଚଳେଇ ପାରିବ? ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ତୁମେ ନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତୁମେ ଚଲେଇ ପାରିବ କି? ଯାହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଠିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯାଇ ସେଟାକୁ ଚଳେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତରଳରେ କ'ଣ ହବ, ହେଲା କି ତ ଏଠି ଆମେ ତରଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। ତ କହୁଛି ତମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତୁମେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଚଳାଇ ପାରିବ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତରଳରେ, ହେଲା କି ତରଳରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଟିଆଟାରେ ଚଟକା ପାତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛ। ତୁମେ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଢ଼ି ନେବା କ୍ଷଣି ପାଣିର ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଚଟକା ପାତ୍ରରେ ପାଣିଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛ, ପାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛ, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛ, ତାମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ଭିତରେ ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ହେଲା କି ତାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚଳେଇବା ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛ, ଆକୁ ବଢ଼ାଉଛ, ତାମାନେ ତୁମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପାଣିଟାକୁ ତୁମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବ, ତାମାନେ କ'ଣ ହବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଯୋଉ କାଢ଼ି ନେବା ଫଳରେ ସେଇ ସେଇ ଜଳଟା ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେତିକି ମାନେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜଳଟା ପୁଣି ସେ ଆୟତନଟା ନେଇ ନେବ। ବୁଝିହେଲା, ସେ ଜଳର ତାର ଆୟତନଟା ନେଇ ନେବ ବା ସେଇ ତାର ଜାଗାଟା ନେଇ ନେବ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣଟା କ'ଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରହିଛି। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା କମ୍ ବୋଲିକିରି ସେ କ'ଣ ହଉଛି, ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲା କି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତରଳରେ ସେମିତି ନୁହଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ମାପ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନେ ପକାଅ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ତରଳ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲ। ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରାଗଲେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଏହାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୋଇଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଦେଖ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଳ ନେବା, ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ତ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯିବ ସେ ପାଣିଟା ବା ଜଳଟା କ'ଣ ହବ, ଗରମ ହେବା, ଫୁଟି ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହବ, ଲାଷ୍ଟରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବାଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବା ବୋଇଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଏହାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଦେଖ ତାପରେ କହିଛି, ଦେଖ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି କହୁଛି, ଦେଖ ଇଏ ନା କ'ଣ ନା ଯେ ଢାଳି ହୋଇଥିବା ପାଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ। ତ ଦେଖ କିଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧର ଏଠି ପାଣିଟା ପକଉଛ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖ ସେ ପାଣିଟା କ'ଣ ହଉଛି, ଯଦି ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ କହୁଛି, କାହିଁକି ହୁଏ କହୁଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଟା ଆମର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲ ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କହୁଛେ। ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହଉଛି ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନା ଏତେ ତାଙ୍କର ଗତିଟା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆହୁରି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ବଳରେ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହବ, ଗରମ ହବ, ଉପର ତଳେ କି ଗରମ ହବ, ହେଲା କି ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଆକର୍ଷଣଟା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଶେଷରେ ଉପାଦାନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ।
ଦେଖ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ତରଳର ପୃଷ୍ଠରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟିବା ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ସେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କଣ ହଉଛି ତଳର ପୃଷ୍ଠ ନୁହେଁ ବରଂ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଫଟକା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତଥାପି ତରଳ ଗୁଡ଼ିକର ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଇଂଲିଶ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଭାପୋରେସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହଉଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କଣ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ତ କେବଳ କଣ ତରଳର ପୃଷ୍ଠ ନୁହେଁ ବରଂ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହଉଛି ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଫଟକା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ତରଳ ଗୁଡ଼ିକର ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା 7.2.3 ଯୋଉ ଅଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 7.5 କୁ ଦେଖ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନା ଦେଖ କହିଛି ନା ଦୁଇଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ୟାସ ଜାର କିମ୍ବା କାଚ ବିକରଣୀୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ଏବଂ ଖ ଚିହ୍ନିତ କର। ଦୁଇଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ କଣ ନେବ ଗ୍ୟାସ ଜାର ନେବ ବା ବିକର ନେବ କାଚର ହେଲା ତାକୁ କ ଆଉ ଖ ନାମରେ ନାମିତ କରିଦବ। ତ ଧୂପକାଠି ଜାଳି କିଛି ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କର ଧୂପକାଠି ଜଳେଇବ ଅଗରବତୀ ତାପରେ ତାକୁ ଧୂଆଁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତ ଧୂଆଁ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ ଜାର କ କୁ ଓଲଟାଇ ରଖ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ ଜାର କ ଟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦୁଇଟା କ ଆମେ ଜାର ନେଇଥିବା ନା ଗୋଟେ କ ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ଖ ନେଇଥିବା ତ କ କୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଧରିବା ଯେତେ ଚିତ୍ର 7.7 କ ରେ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ ଜାରଟି ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଖ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ଏକ କାଚ ପ୍ଲେଟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଘୋଡେଇ ରଖ 7.7 ଖ ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଜାର ଖ କୁ ଓଲଟା ଧର ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ ଜାରକ ଉପରେ ଘୋଡାଇ ରଖିଥିବା କାଚ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖ। ତ ଦେଖ ଧୂପକାଠି ଜଳେଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବ ଯେମିତି କଣ ନିଆଁ ଯେମିତି ତୁମ ହାତରେ ନ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଏଠି ଯେମିତି ଜଳନ୍ତା କାଠି ହେଲା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗ୍ୟାସ ଜାରକୁ ଓଲଟେଇ ଗ୍ୟାସ ଜାରଟା ତ ଓଲଟେଇକି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏଠି ଗ୍ୟାସ ଧୂପକାଠି ଜଳେଇକି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାପରେ ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲେଟଟା ଦେଲେ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ କାଚ ଜାରଟା ନେଇଛେ ହେଲା କି ସେ ଦେଖ କଣ ହବ ଧୂଆଁ ରହିଯିବ ଧୂଆଁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କାଚ ଜାରରେ ଖରେ କାଚ ପ୍ଲେଟ ସହ ଗ୍ୟାସ ଜାର ଧୂଆଁ ସଂଗ୍ରହ ଖରେ କଣ କଲେ ନା ଦେଖ ଖ ଗ୍ୟାସ ଜାରଟାକୁ ରଖି ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିବା। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା କରୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ରଖିଛେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟଟା ହେଲା ଖଟାକୁ ଉଲଟେଇକି ରଖିବା ଏବଂ ସେ କଣ ସେଠୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟଟାକୁ କାଢିଦବା ଗ୍ୟାସ ଜାରକୁ ରଖି ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିବା। ଘରେ କଣ ହବ ନା ଧୂଆଁର ଦେଖ ବିସ୍ତାର ହବ କର ଧୂଆଁଟା ଖକୁ ଚାଲିଯିବ କ ଗ୍ୟାସ ଜାରରେ ଧୂଆଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠୁ କାଢିଦବା ତାର ଉପରେ ରଖିଦବା ତ ହେଲା କି ବା ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢିଦବା ଯୋଉ ଆମେ ଢଙ୍କେଇକି ରଖିଛେ ତାକୁ ଖଟାକୁ ସେଠି ରଖିଦେଲେ ତାମାନେ ଏଠି କର ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ଖକୁ ପଳେଇଲା ହେଲା କି କ ଗ୍ୟାସ ଜାରରେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ସେ ଖ ଜାରକୁ ଧୂଆଁକୁ ପଳେଇଲା। ତ ଦେଖ କହିଛି ଏଠି ହେଲା ଉଲଟାଇ ରଖ ଆଉ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଜାର ଖକୁ ଓଲଟା ଧର ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ ଜାରକ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ ଜାର କୋ ଉପରେ ହେଲା କୋ ଉପରେ ଘୋଡାଇ ରଖିଥିବା କାଚ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖ। ତାପରେ କହିଛି କାଚ ପ୍ଲେଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଉଭୟ ଗ୍ୟାସ ଜାର ଯଥେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର 7.7 ଏମିତି କିଛି ଯେମିତି ଧୂଆଁ ଯେମିତି ବାହାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଦରକାର ତୁମେ ସେଟାକୁ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବ ହେଲା ଆଉ ପ୍ଲେଟଟାକୁ କାଢି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ କରିବ ନା ଗ୍ୟାସ ଜାର ଖ ଭିତରେ ଧୂଆଁ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ତାହା ଦେଖ। ତାପରେ କରିବ ଧୂଆଁ ଗ୍ୟାସ ଜାର ଖରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରେ ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିତ୍ର 7 ଘରେ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଧୂଆଁ ଗ୍ୟାସ ଜାର ଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କର ଏଇ ଯୋଉ କୋରୁ ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ଖ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ପୁରା ସେ ଜାରଟାକୁ କଣ କରିବ ପୁରା ଧୂଆଁମୟ କରିଦବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତି ହେଲା। ଚିତ୍ର 7.7 ତରଳ ପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆକୃତି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଆମେ କହିବା କଣ ତାର ଆୟତନ ତାର ଆକୃତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ। ଆକୃତି ଥିଲେ କଣ ହବ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ ହେଲା।
तो ये दर्शाए जे ग्यास रे थिबा कणिका गुड़िक सबु दिगरे मुक्त भाव में गति करती एवं सेमानक आंतः कणिका आकर्षण बल नगण्य। एथिरु आमे कोन जानले ग्यास रे थिबा कणिका गुड़िक सबु दिगरे मुक्त भाव में सेमाने गति करती एवं सेमानकर आंतः कणिका आकर्षण बलटा बहुत कम नगण्य। फलस्वरूप ग्यास गुड़िकर एक निर्दिष्ट आकार किंबा आयतन नहीं। तो ये आम जान कौन ना गैसीय है कि गैसीय अवस्था जमी निर्दिष्ट आकार किंबा तार सेमती आयतन नहीं है कि आउ आकार नहीं है तेणु जो पात रख सेमती से आकार हो निर्दिष्ट तार आकार नहीं। तेणु गैसीय अवस्था निर्दिष्ट आकार एवं आयतन नहीं। तो यही कार्य गैसीय अवस्था धूआं व्यवहार करा गैसीय अवस्था धूआं को व्यवहार करिछे। वायु रे भासमान थिबा धूआंर क्षुद्र कणिका गुड़िक सब अदृश्य गैस कणिका द्वारा आघात पाती एवं सेमानंकर गति आमको गैस कणिका गुड़िकर गतिर पर्यवेक्षण करिवारे सहायता करे। तापर देख कही धूपकाठीर धूआं बदले आयोडीन बाष्प को तुम व्यवहार कर व्यवहार कर कार्य प्रदर्शन कर देखो कठिन आयोडीन व्यवहार करने समय सतर्क रहंतु आयोडीन बाष्पटा कौन जली जापे है। चित्र 7.8 रे देखा जाता परी किछि समय पई एक बंद गैस जार रे किछि कठिन आयोडीन रखी आयोडीन बाष्प पाई परिबो। तो देखो चित्र 7.8 जो देखा किसी समय आम कौन कले ना एक बंद गैस जार रे किछि कठिन आम आयोडीन रखा कठिन आयोडीन रखिकी आम कौन करवा ना आयोडीन बाष्प आम पाई परिबा। तो देखो कही उभय तरल एवं गैसीय पदार्थ गुड़िक बही जाती सेमानकर निर्दिष्ट आकृति नहीं। तरल भी एवं गैस भी सेगुड़ा कौन बही जाती से निर्दिष्ट आकृति नहीं। यही गुण गुड़ी से कठिन पदार्थ पृथक करे से प्रवाहमान फ्लुइड श्रेणीभुक्त करे। कठिन कौन निर्दिष्ट आकृति थिला है कि किंतु एठी कौन यही तरल एवं गैस निर्दिष्ट आकृति नहीं फल से कठिन पदार्थ पृथक तेणु से प्रवाहमान बोली श्रेणीभुक्त करे माने कौन फ्लुइड बोली कहुई जो सेगुड़ाक तरल असले सेगुड़ाकर निर्दिष्ट आकार भी नहीं एवं कौन तार आयतन नहीं। तो देखो आयोडीन टाक आम रखीचे गैस जार भितर आयोडीन ये देख कौन हो गैस जार भितर आयोडीन बाष्प मुक्त भाव में व्यापी जाए केमती देखो आयोडीन टा बाष्प होकर पूरा चारिआडे कौन धीरे देख जार को जमी व्यापी जाऊँगी। तो देखो आज आम एतकी आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो जो 7.3 अच्छी पदार्थर तीनोटी अवस्था आंतः कणिका व्यवधान किपरि भिन्न होता है से विषय में आलोचना करवा। आशा करी पे वीडियो को भल भाव बुझीपार वीडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा शेयर कर जो मैंने पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब करन अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करनेब और पाखरे बेल आइकन को दबाइदेव जहाँफल कि मो वीडियो छाड़े तुम पाक नोटिफिकेशन पड़े फल तुम जापर। धन्यवाद।